जीवन रे मु दुईटा लोकंक पाखरु धोखा खाइछि। गोटे सेई माने जो माने मो निजर थिले, आउ गोटे सेई माने जो माने मोर निजर ठु भी निजर थिले। हृदय आउ मनरु भल पाउथिबा मनीष दिने कष्ट देई जाती, एका करी जाती। जदि केबे भल पाइबाकु इच्छा हुए तेबे भल पाइबनी बंधु। एठी जीवन कहूथिबा लोक माने दिने जीवन नहीं जाती। जीवन रे सबु बेले सेई मनीष को ही धोखा मिली थाए, जो मनीष ता निज जीवन रे केबे काकु धोखा देवा विषय रे केबे भाभी ही न थाए। कौनसी गोटिए परसेंट रो भी आवश्यक नहीं कहा पछरे गोड़ेबा, कहा पछरे चलिबा। निज जीवन रे खुशी रुह आउ सेई मनीष को भूली जाओ जी तमको भूली जाइछि। बस भल पाइबार बोझ तमे सरीगला बोली भाब। दिन थिला जो दिन तमको आमर हबार नथिला, आउ आजी आमको तमर हबार नहीं। जेबे कहा जीवन रे नुआ लोक मानकर एंट्री हुए, सेतबेले पुराना लोक माने बोझ लागिबाकु लागंती। भरोसा केवल भगवानक ऊपर रख, लोक मानक ऊपर नुह। काहीकि ना धोखा लोक माने दियंती, भगवान नुह। आजी कालीर धोखा भी लोक माने बड़ अजब प्रकार दियंती। एठी भल पाउची बोली कही अन्य कोठी निज हृदय लगेई दियंती। एबे डर लागिबाकु लागिलानी सेई लोक मानंकु, जो माने कहंती मोर विश्वास तो कर, मु केवल तुम सांगरे ही अछि। तुम रिप्लाई दबार स्पीड ही कही दौची। तमे टाइम पास करुच बा टाइम दौच। मिछ कही भरोसा भांगिबा अपेक्षा सत कही संपर्क भांगी दबा बहुत श्रेयस्कर। काहीकि ना संपर्क पुणी थरे जोड़ी होई जाई पारे, किंतु भांगी जाइथिबा भरोसा ए जन्मरे आउ केबे जोड़ी होई पारिबनी। जीवन रे मजबूत मनीष तो सेई मनीष जी निजे कांदी सारिला परे मध्य तमको बुझाए किछि असुविधा नहीं, भगवान अछंती सबु ठीक हेई जिवो। सेई भली स्वप्न को नियारे जळई दबा दरकार, जो स्वप्न पाई तम माँ बापा को आउ का आगे मुंड नुआइबाकू पड़िबो। बेले बेले केते गुड़ाए जिनिस को निज जीवन रे चापी रखिबा बहुत कष्ट देई थाए। बेले बेले भल एई कथारे ही थाए कि किछि जिनिस को निज जीवन रु जीवाकू दियो। जदि भरोसा निज ऊपर अछि तो सीए ही तुमको आगको नहीं कि जीवो। आउ जदि भरोसा तुमर अन्य कहा पाखरे अछि तेबे सीए तुम गोड़ टाणी तुमको तलको नहीं जीवो। जीवन रे एते भी भल आउ एते भी दयालु हो जाओनी कि सब मुहूर्त रे लोक माने तुमर फायदा उठेबाकू चेष्टा करिवे। जदि तुमे सेई मनीषर अपेक्षा रे अछ जी कि तुम जीवन परिवर्तन करिवो, तेबे जाओ आउ दर्पण रे निज मुह को देख। जो चेहरा पाइब सेई चेहरा ही तुम जीवन परिवर्तन करिवो, आउ केई नुह। मनीष भूल करिबा समय रे आग पछ बाम डाहाण सबु दिग को देखि थाए, किंतु ऊपर भगवान अछंती बोली ताहा देखिबाकू से भूली जाई थाए। जोठी आपणकर किछि भी मूल्य नाही सेई जगारे रहिबा अनुचित। सेईटा कहार हृदय हो किंबा कहार घर। आपणक बापा माँ को छड़ाई दुनिया रे आउ कौनसी एमिति लोक नाही जी कि निजठू अधिक सफलतारे आपणको देखिबाकू चाहिबो। छाड़ी की जीवा लोक छाड़ी की चाली ही जानती। परिस्थिति कौ प्रकार भी हेई थाउ ना कहीं, आउ सांगरे रहिबा लोक सांगरे रही देखेई दियंती। से परिस्थिति कौ प्रकार भी हेई थाउ ना कहीं। जदि किछि समयर खुशी आपणक भविष्यत को नष्ट करि दउछि, तेबे सेई खुशी को विष बोली भाबी एही मुहूर्त रु त्याग करिबा दरकार। ए हृदय तो काहाठू एते आशा आउ भरोसा कर नाही। एठी रहुथिबा प्रतिटी लोक निज स्वार्थ समय रे ही मने पकांती। दुनिया रे एमिति बहुत कम लोक ही देखा जानती, जो माने जेमिति देखा जानती और भीतर भी सही माने सेमिति होई थांती। तुमे सफलता खोजुच आउ एईटा ही तमर भूल। तमे निजर भल मनरु आउ भल हृदयरु सत काम करिबा स्टार्ट कर दियो, देखिबो सफलता दूर नुह। कौनसी संपर्क जदि आखिर लुह को पोछिबा बदल रे आखिरे लुह दबा आरंभ करि दिए,
ତେବେ ବୁଝିଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କର ବୟସ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଚରିତ୍ରରେ ସଫଳ ରୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ କୌଣସି ଲୋକର ବାପାର ବି ଏତେ ଔକାତ ନାହିଁ ଯିଏ ତମକୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ କହିଦେବ। କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ତାକୁ ପରାଜିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ମୌନ ରହି ତାକୁ ପରାଜିତ କର। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତମେ ଯେବେ ମୌନ ରହିଯିବ ସେ ତମ ମୌନକୁ କେବେ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି। ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କର, ତାହା ଉଚିତ କଥା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲ କାମର ସାଥ ଦେବନି। ମା ହେଉଛି ସେଇ ଦେବୀ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ଥାନ କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି। କେହି ବି ମନେ ରଖନ୍ତିନି କି ଭଲ କାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ। ଯଦି ମୋ କଥା ମାନୁଛ ତେବେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଯାଅ ଯେଉଁଠି ଦୁନିଆ ତମକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆମେ ଏମିତି ମଣିଷ ଥିଲୁ ଯାହାର କୌଣସି ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କେହି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସର ହିସାବ ରଖୁଛି। ଯଦି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସର ହିସାବ ରଖୁଛି ତେବେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସିଏ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି। ଦେହର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ବି ପକାଇକି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦେଇଥିବା ଧୋକାର କଷ୍ଟ ତାଠାରୁ ବି କମ୍ ଲାଗିଲା। ଶାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ୟାକୁ କେବେ ବି ହରେଇବାକୁ ଦିଅନି। ଯଦି କେହି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ତେବେ ତାର ଅନୁତାପ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ତାହାର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। କେବଳ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ, ନହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦର ହିସାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ସେ ଦିନେ ତା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଏକଲା ଅଛି ତ କିଏ ତା ଜୀବନରେ ଏକା ହିଁ ବହୁତ। କିଏ ଦିଏ ଏଠି ସାରା ଜୀବନର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସାହାରା। ଲୋକେ ମଶାଣି ନେଇଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ମୌକା ମିଳେ ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଏକା କରିଦେଇଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ କି କିଛି ବି ହରେଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ସେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଜୀବନକୁ ହରେଇଛି। ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବାହାରିଗଲା। ତମକୁ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେବେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କର ତମେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ, ଆଉ ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ପଚାରିବେନି ବି ତମେ କିଏ। ତମେ ଜୀବନରେ କେତେ ବି ଦୁଃଖୀ ରୁହ ନା କାହିଁକି, କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟର ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆର 80% ଲୋକଙ୍କୁ ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ କି ତମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ କି ସୁଖରେ ଅଛ, ଆଉ 20% ଲୋକ ଖୁସି ଯେ ତମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ବୋଲି। ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ହାରିଯିବାକୁ ମନେ ହୁଏ ତେବେ ସେଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ତମକୁ କହିଥିଲେ ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସବୁ ମଣିଷ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ମଣିଷ ସହ ମିଶିଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏକା ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କି ତତେ ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକ ଚାହିଁଥିଲି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସାହାରା କେତେ ସଚ୍ଚା ଆଉ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସମୟ ଆସିଲେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ହିଁ ଯିବ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ
ନିଜେ ହିଁ ଏକା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ତମ ପଛରେ ତ ସେବେ ଆସିବେ ଯେବେ ତମେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ ଏମିତି ଭାବରେ କରିଚାଲ କି ଦିନେ ଭାଗ୍ୟ ବି କହିବ ନେଇଯା ଇଏ ତୋର। ତମର ଖରାପ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ତମକୁ ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଦର କରେ ଭାବିଦେବ ତାଠୁ ଭଲ ମିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କିଛି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିନେ ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ।